Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance, toujours dans l'unité didactique numéro 1, les semaines 2 et 3. Nous allons voir aujourd'hui une leçon de conjugaison. Les trois temps, يعني الأزمنة الثلاث, le passé, le présent et le futur, الماضي والحاضر والمستقبل. D'accord? J'observe et je découvre. Qu'est-ce que vous observez? On a un garçon et 3 bulles. La première bulle représente le passé, la deuxième bulle représente le présent et la troisième bulle représente le futur. D'accord? Que dit Bachir dans la première bulle? يعني شنو كيقول لنا بشير؟ هاد البتي garçon هذا s'appelle Bachir. Que dit Bachir dans la première bulle? شنو كيقول لنا في la première bulle؟ هذه هي la première bulle. كيقول لنا l'année dernière j'étais en troisième année. يعني السنة الماضية كنت في الثالث، في المستوى الثالث، السنة الثالث ابتدائي. D'accord? Dans la deuxième bulle يعني شنو كيقول في la bulle الثانية؟ كيقول لنا cette année je suis en quatrième année. هاد السنة راني في الرابع، يعني السنة الماضية كنت يعني في الباسي كنت في الثالث. cette année هاد السنة هادي يعني في الحاضر دابا je suis en quatrième année، أنا في المستوى الرابع. et la troisième bulle كيقولنا فيها؟ كيقولنا بأن l'année prochaine يعني السنة المقبلة، l'année prochaine يعني باقي ما جاتش هاد السنة هادي، je serai en cinquième année، غادي نكون في الخامس. تفهمنا؟ دابا هادو هما لي 3 طون، هادشي باش كنعبروا على لي 3 طون. هنا لو باسي قلنا l'année dernière يعني شي حاجة دازت، l'année dernière، la semaine dernière، le mois dernier يعني شي حاجة كي ديجا باسي. هنا لو بريزون cette année، هذه السنة يعني باقيين في هذا العام هذا باقا ما سالاش. cette année je suis كما كنشوفوا حتى لو فيرب راه مصرف في البريزون je suis. هنايا لو فيتور شي حاجه بروشين مقبله باقا ما جات يعني القادمه l'année prochaine je serai. داكوغ غادي نكون في الخامس. تفهمنا؟ ندوزو دابا جو مانيبول اي جو ريفليشي. je lis la première bulle. داكوغ غادي نقراو la première bulle. par quel mot commence la phrase؟ وشنو هما الكلمات اللي كتبدا بها الجمله؟ نشوفوا لا بروميير بول انصامبل. قلنا لا بروميير بول هي هذه l'année dernière j'étais en troisième année. يعني شنو هما الكلمات اللي كتبدا بهم الجمله؟ هي l'année dernière. صافي غنسطروا عليها. صافي هادو هما لي مو اللي كتبدا لنا بهم لا فراز. السؤال الثاني قالك جو لي لا دوزيام بول. La deuxième bulle هي هادي. cette année je suis en quatrième année. هاد السنة راني في الرابع. باش كتبدا لا فراز كتبدا ب cette année. je lis la troisième bulle. دابا نقراو الثالثة. l'année prochaine je serai en cinquième année. par quel mot commence la phrase؟ شنو هي الكلمات اللي كيبدا بهم الجملة؟ هي l'année prochaine، السنة القادمة ولا المقبلة. باقي لنا une autre question تما. quel est le verbe dans chacune des 3 phrases؟ شنو هو الفعل اللي كاين في كل ديك 3 جمل؟ شنو هو الفعل اللي كيتكرر تما؟ هنايا فين هو لو فيرب؟ عندنا هنا هو été. D'accord? هو été. la deuxième bulle هو je suis. ندوروا عليها. صافي هنا j'étais je suis. la troisième phrase عندنا serai je serai. D'accord? شنو كنلاحظوا هنا؟ بأن هذا c'est le verbe être. D'accord? C'est le même verbe في les 3 bulles mais à chaque fois il se conjugue يعني d'une manière différente. بحال دابا هنا le passé
استعملنا l'imparfait. قلنا l'imparfait c'est un temps du passé. صرفنا être في الباسي في l'imparfait. j'étais. هنايا le présent باش نعبروا على le présent كنستعملوا le présent. كنصرفوا plutôt être في le présent. je suis. cette année je suis. هنايا le futur être صرفناه في le futur اللي كيعطينا je serai, tu seras, il sera. d'accord, je serai هذا le verbe être au futur. تفهمنا؟ هنا نشوفوا جو روتيان هادشي اللي شفنا غادي نلقاوه هنا مفصل بشكل جيد هنايا. chaque phrase de l'exemple يعني كل جمله في كل مثال commence par des mots qui indiquent le temps. يعني كتبدا لنا بواحد الكلمات ولا ان جروب دو مو qui indique le temps اللي كتدلنا يعني على الزمن. par exemple la bulle الاولى ولا l'exemple الاول دايرين فيه l'année dernière. d'accord, يعني هاد l'année dernière هي اللي qui nous indique le temps اللي غادي نستعملوه في ديك لا فراز. هي اللي كتقول لنا لو فيرب كيفاش غنصرفوه، واش في الباسي ولا في البريزون ولا في الفيتور. داكوغ لاني ديرنيير يعني شي حاجه كي ديجا باسي. المثال الثاني اللي عندنا فيه لو بريزون يعني سيت اني انديك لو بريزون الحاضر هذه السنه. ليكزامبل 3 عندنا فيه لاني بروشين. لاني بروشين يعني السنه المقبله. et ce groupe de mots indique le temps du futur يعني الزمن ديال المستقبل. صافي يعني هاد لي مو هادو هما لي زانديس ou bien les mots qui nous indiquent le temps. من خلالهم كنعرفوا le temps اللي عندنا في ديك لا فراز. ces termes indiquent le passé. j'étais. d'accord, يعني هاد الكلمات هادو كيدلونا على لو باسي. j'étais le verbe être في الباسي في l'imparfait يعني كيدلنا على le passé. le présent الحاضر je suis. d'accord, le futur je serai يعني هنا le verbe être صرفناه في 3 temps في l'imparfait باش يعني pour nous indiquer le passé. au présent je suis باش ندلو على le présent et le futur je serai. ما يمكنش نكون كنهضر انا على الفيتور ونصرف لو فيرب في الباسي. بحال دابا ما نقولش l'année prochaine j'étais. ما يمكنش، هادي راه خطأ. السنه المقبله كنت. نو لو فيتور كنستعمل كان يعني هاد لي جروب دو مو هادو اللي كي نوز انديك لو فيتور غادي نصرفوا معاهم لو فيرب في الفيتور je serai. ولا ما يمكنش ندير انا لو بريزون بحال دابا نقول cette année je serai ولا l'année dernière je serai. يعني هادي كدلنا على الباسي ونصرف انا لو فيرب في الفيتور. ما يمكنش. داكوغ. il y a d'autres termes qui indiquent le temps. وعندنا دي تيرم اخرين اللي كينديكو لنا يعني كل وحده كدلنا على ان طون بريسي. بحال مثلا شي فراز نلقاو فيها avant بحال دابا avant-hier. داكوغ، ولا hier avant-hier la semaine dernière. يعني هاد لي تيرم هادو كاملين عندك لو باسي. عاوتاني لو بريزون مني غادي نلقى شي فراز فيها maintenant, aujourd'hui, à présent, cette semaine, ce jour-là, ce mois-ci. d'accord, il y a plusieurs termes qui indiquent le présent. يعني غادي نلقى هاد لي termes maintenant, aujourd'hui, en ce moment, à présent, cette année, ce jour-là, ce mois-ci. تما غادي نعرف بان ديك خصني نستعمل لو بريزون. لو فيتور ها باش كنعبروا عليه après يعني من بعد. demain غدا. après demain بعد غد. la semaine prochaine يعني الاسبوع المقبل ولا l'année prochaine كما شفنا ولا le mois prochain ولا صافي les vacances prochaines يعني des indices qui nous indiquent le futur. d'accord, تما غادي نصرفوا le verbe ديالنا في الفيتور. تفهمنا؟ ندوزو دابا la page 19. je m'entraîne أتدرب. je relie par une flèche ce qui va ensemble. غادي تربط بسهم يعني اللي كيمشيو مع بعضياتهم. عندنا aujourd'hui قلنا هادو سون هادو des indices temporels. aujourd'hui يعني اليوم. demain
غدا hier يعني البارحة صافي. وعندنا هنا des phrases tu liras un texte sur la Médina يعني غادي تقرا نص على المدينة. tu as présenté ton devoir يعني قدمتي الدوار ديالك. tu salues le drapeau marocain يعني تحيي العلم المغربي صافي. يعني من خلال هاد لي زانديس هادو غادي نعرفوا لو طون فاش غادي نصرفوه. بحال مثلا aujourd'hui il indique qu'est-ce qu'il indique aujourd'hui le présent. donc on cherche la phrase اللي فيها le verbe au présent conjugué au présent. tu liras هذا le verbe lire à quel temps au futur. هنا tu as présenté le verbe présenter conjugué au passé composé. donc ما غاديش تجي aujourd'hui وندير معاها الباسي ولا aujourd'hui وندير معاها الفيتور ما يمكنش. c'est une contradiction. aujourd'hui tu salues هذا le verbe saluer au présent. tu salues le drapeau marocain. اليوم أنت تحيي العلم المغربي. donc aujourd'hui va avec cette phrase هذه. demain qu'est-ce qu'il nous indique demain il indique le futur شي حاجة يعني باقا ما وقعت. غدا عاد غدير ديك الحاجة. demain tu liras هنا عندنا le verbe lire قلنا conjugué au futur donc غنديرو demain tu liras. ما يمكنش نديرو demain tu as présenté كما قلت لكم. ما يمكنش نديرو ان انديس ديال الفيتور ونديرو معاه le verbe في الباسي. d'accord. demain tu liras un texte sur la Médina. hier يعني البارحة hier indique le passé يعني une action qui est déjà passée. hier tu as présenté البارح قدمتي الدوار ديالك. d'accord. هنايا je complète les phrases avec غادي نكملو الجمل ب la semaine dernière demain ولا maintenant. d'accord. هنا la semaine dernière هي السنة الماضية. عندنا demain هي غدا. وعندنا هنايا maintenant يعني على حساب يعني لا فراز وعلى حساب لو فيرب. داكوغ. غنشوفوا لو فيرب فاش مكونجوغي وغنديروا معاه لانديس ديالو لو جروب دو مو ديالو كي انديك داك لو طون. بحال مثلا لا سيمين ديرنيير il indique le passé يعني شي حاجه كي ديجا باسي. غنديروها مع ان فيرب كونجوغي او باسي او بيان ا لامبارفي شي يعني دي طون ديال الباسي ديال الماضي. هنايا عندنا nous saluons le drapeau نحيي العلم. je parlerai de ma ville أتكلم يعني سأتكلم سوف أتكلم عن مدينتي. je suis allée au souk du village مشيت للسوق ديال القرية. صافي. nous saluons le drapeau هذا le verbe في le présent donc غنديرو له هنايا un groupe de mots ou bien un mot qui indique un indice qui indique le présent. وفين عندنا هنا اللي كتدلنا على البريزون هي maintenant الآن. داكوغ. غنكتبو هنا maintenant. maintenant nous saluons le drapeau. je parlerai de ma ville. je parlerai هذا le verbe parler au futur يعني شي حاجة عاد بقى ما وقعت يعني demain مستقبلا غدا demain. demain je parlerai de ma ville. je suis allée au souk du village مشيت للسوق ديال القرية. مشيت je suis allée هذا le verbe aller conjugué au passé composé يعني فوقاش مشيت شي حاجة يعني شي وقيتها في يعني في le passé la semaine dernière. d'accord. la semaine dernière ما تجيش تقدني هكا dernière يعني السنة الماضية الأسبوع الماضي بلوتو الأسبوع الماضي مشيت للسوق ديال الفيلاج. صافي. ندوزو لدابا je m'évalue. je m'évalue je construis des phrases qui commencent par غادي ندير des phrases qui commencent par الأولى par aujourd'hui la deuxième par hier الثالثة par demain. aujourd'hui يعني اليوم
يعني le présent يعني غادي نديرو une action qui se passe au présent maintenant ou bien aujourd'hui غادي نديرو aujourd'hui j'invite mes amis d'accord يعني اليوم كنعرض الأصدقاء ديالي j'invite aujourd'hui يعني خصنا نديرو le verbe في le présent hier يعني البارح في le passé le verbe خصنا نصرفوه في le passé البارح شنو درت hier j'ai reçu un cadeau يعني البارح تلقيت واحد الهدية j'ai reçu un cadeau demain يعني غدا le futur شي حاجة باقا ما وقعات demain je partirai en vacances يعني le verbe غادي يتصرف في le futur je partirai en vacances غادي نمشي في عطلة d'accord هنايا à quelle date se passe la fête des roses de قلعة مكونة يعني شنو هي التاريخ اللي كيدوز فيها هاد موسم الورود ديال قلعة مكونة كما كنعرفوا قلعة مكونة معروفة بالورود وكيتقام فيها سنويا واحد المهرجان ديال الورود قالك شنو هو التاريخ اللي كتقام فيه ديك الحفلة يعني en général elle débute le deuxième week-end ou bien la deuxième semaine من ماي le mois de mai شهر ماي يعني الأسبوع الثاني منه كيبدا هاد موسم الورود وغالبا elle dure 3 jours يعني كيدوم لمدة 3 أيام d'accord يلا mes chers élèves à la prochaine séance إن شاء الله